Watch, Lord Supper, itu khadu. Kila khai. Itu tu ka chuto ekta de. Itu anggur laga juice. Aru ruti chuto ekta. Itu kha karne ami khan laga pet borta hobo. Na ami khan pias lagi thaka itu quench hobo itu nohoy. Na itu nohoy. Hoile bi kile itu kuri ase, kile itu kha ase hoile tu. Age de koa nisida. Baba Jehovah to apni ke beshi morom lagise. Ami ke beshi morom lagise. Hare manu ekta kuri bole. Noromte ja manu ekta kuri bole beshi morom lagise. Itu karne apni karne ami karne. Tai laga bacha pathai se, tai laga bacha ai ke ki kuri che. Jisu Krista prithivite ai ke ne. Tai laga gao. Tai laga body itu tu manu ke mari body se na mari body se cruise te mari ke ne muri body se manu tai ke marya time te khun khan giri jai se na itu tai laga body dia tai laga khun dia itu de apni laga pa ami laga pa khemai body se Ami laga pa, apni laga pa, khemai dise. Khemai dia hi nohe, tai muri se, tai ke beri kuri dise, boli tai aru jinda hoise. Jinda hoa to ki hoise? Jinda hoise le, Isor baba to, tai laga bacha to muria tak bi, tai laga kotha mani gine. Kuri bi, wahan kuri dia karne, tai ke Prabhu banai dise. Na, ami khan laga master, Lord, banai dise usido. Jesus is Lord. Jisu to ami khan laga Prabhu ho jaise to. Na, itu karne, itu yaad pura. Aya, Isor, apni laga bacha di kine, tai laga gao di kine, tai laga khun di kine. Ami laga pap. Khemai kuri dia. Itu hi no hoi gine tai Puritan dia karne. Itu yad kuri gine ami khan itu Prabhu bochtu itu kha itu asede. Itu first step mana se. Bible te likhi gine pa Corinthians te Paul bra likhi gine dia inika likhi gine. Corinthians, 1 Corinthians chapter 11, verse 23-26. Kile kule moi ke Prabhu para ki dikhai dise itu moi apni khan ke diya se. Mane Paul to wase Prabhu para ki dikhai se, ami ke dikhai se, ami itu apna khan ke diya se de kune wase. Prabhu Jisui tai ke tokai dia rati de roti luise. Paul bi tai bi Jisu kinika puri kene itu suru puri dise itu kan jani kene kuase. Aji kuzur de Bible reader to puri dia itu de paise. Tai laga disciples kan ke lui ke ne tai last supper itu khabole thakise aru itu tu tai ke thokai dia tai ke jukai dia rati agere ase na tai tu manu tai ke rest group la ase to duri jawle ase aru itu laga age rati de so milai ke ne ekta room de bohi kine thakise busi to itu time de Jesu do tai ruti luise
रुतु लुई केने ताई कुइसे इतु कुइसे ताई रुतु लुई से ईश्वर के धन्यवाद दिसे आरु ताई खान के कुइसे इतु moi laga गाव आसे इंग्लिश ते तो आमी लगा बोधी आसे कोइने कुइदे इतु तो ब्रेड तो आमी लगा बोधी आसे कोइने कुइसे जुन तो आमनी खान निमिते आसे इतु तो आमनी खान करने दिया लगा एक तासे दे कोइने कुइसे moi के याद कोरी केने इतु कोरेबी तो इत्या तो बेसी इंपोर्टेंट एकता तो आमी खान किने इतु खाइ थाके प्रभु बोस इतु खाइ थाके कोइने तो जिसु तो ताई लगा गाव दिया करने इतु याद कोरी केने पुरिया एक तासे दे verse 25 te kuise tik itu nisna taibi khalwa kore pichede kap to loise inaka koi kene tai bread tu roti tu kha pichede tu tai aru kap tu loise tai inaka kuise itu kap tu ami laga khunde ekta notun laga vachan ase itu kurbi kitya apni khan itu ku khabo moi ke yad kore kene itu kurbi aro tai ka tu luise koise itu to ami laga khun na apni khan karne diya apni khan laga pa khemai gurubla diya ase de kitya itu kuribo ami ki kuri dise itu yad kore kene kuribi de kuine जिसु तो कुइसे इतु करने अमिखान जिसु कुआ निस्ना याद कुरी केने कुरीबदे कुआ करने अमिखान अज्जे कुसुर ईश्वर अमिखान करने की कोई दिसे इतु याद कुरी केने प्रभु बच तो हबदे कोने इतु फर्स्ट कोई दिसे